पेश है गुड मॉर्निंग J&K। اخ دما یت لانکہِ پٮ۪ٹھ بیٚہہ اکھ دما یتھ لانکہِ پٮ۪ٹھ بیٚہہ وٕچھ تماشا میٲنۍ پٲٹھۍ یور وٲتِتھ شور شہرُک پٲنۍ پانے کول گژھان صبح بخیر ناظریٖن السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ J&K کِس أزکِس نِشستس منٛز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خٲر مقدم وسہِ وٲنجہِ ٹیٖم گڈ مارننگ J&K کہِ طرفہٕ بقولہِ رٲہی صٲب یُتھُے اَتھ سۄنہٕ لانکہِ واتان چھِ یا چار چِناری واتان چھِ درا حالانکہِ اوس سۄ روٗز نہٕ وۄنۍ چار چِناری کینٛہہ تَتہِ چھُ وۄنۍ اَکوے چِنار روٗدمُت تَتہِ چھُ سورُے شور شہرُک کوٚل گژھان یُس تَتھ ژۄپٲرۍ آب آسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ اکھ غٲر معموٗلی راحت چھِ تہٕ سکوٗن تَتہِ اِنسان سٕنٛدِس دِلس میلان چھُ سُہ چھُ بالکُل اکھ الگٕے دُنیا تَتہِ چھُ سورُے شور سورُے شہرُک شور کوٚل گژھان یِتھٕے کٔنۍ چھُ ناظریٖن یہِ پروگرام گڈ مارننگ J&K ییٚتہِ ژۄپٲرۍ میٖڈیا ہاوزو اکھ ہنگامہٕ برپا چھُ کوٚرمُت سانٮ۪ن موبایلن سانٮ۪ن ٹی وی سکریٖنن پٮ۪ٹھ چھُ لگاتار کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ پاپ اپ یِوان کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ویٖڈیو یِوان ییٚمہِ سۭتۍ ذہنس سُہ انکشار چھُ پٲدٕ گژھان مگر تتہِ چھُ راحت سادگی سان پایدٲری دان سیٚزرٕ سان پزرٕ سان بڑٕ سلیٖس اندازس منٛز یہِ پروگرام پیش گژھان گڈ مارننگ J&K ہر دۄہ صبحٲے 8 بجہِ پٮ۪ٹھ 9 بجن تام یِہوے پزر ہٮ۪تھ یِہوے مساوت ہٮ۪تھ یِہوے بٲے بٲری ہٮ۪تھ یِہوے عزت نفس تہٕ خیال وقار قدر و منزلت ہٮ۪تھ أزیُک یہِ نِشست تہِ بہٕ تُہُنٛد میزبان نیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ حمیرا شفیع بہت بہت شکریہ نیاز بھائی السلام علیکم گڈ مارننگ آپ سبھی کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ J&K میں ناظرین ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خوشحال ہوں گے مزے میں ہوں گے اور تندرست ہوں گے ناظرین عرض ہے کہ زندگی کا راز یہی ہے کہ آپ جہاں رہو جس حالت میں رہو خوش رہو اور مطمئن رہو ویسے ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یاد رکھیے گا زندگی میں آگے وہی بڑھتے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتے اور ناظرین ویسے صبر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے زندگی میں صبر کی کافی اہمیت ہے ہم سب کی زندگی میں اور صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا یعنی چاہے زندگی میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو ہمیں ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتے ہیں ان اللہ مال صابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ناظرین ابھی سب سے پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں موسم کی جانکاری سری نگر کی بات کریں تو آج کا جو موسم ہے کافی خوشگوار رہنے والا ہے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 27 ڈگری سیلسیس میکسیمم اور کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے جموں میں زیادہ سے زیادہ 34 اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید بتائی جا رہی ہے
वही शहराओं के हवाले से भी आपको बताते चले कि आज नेशनल हाईवे पे छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। और वही मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से और बड़ी गाड़ियों को सिर्फ श्रीनगर से पूंछ जाने की इजाज़त दी गई है। और फर्दर अपडेट्स के लिए आपने करना ये होगा कि आपके दिए गए टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अभी जो नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे उनसे आप ज़रूर राबिता कीजिए। जी बिल्कुल हुमैरा, आप सब्र की बात कर रहे थे, तो अख पुख्त शख्सियत नाजरीन सु आसान युस सबिर आसान जिंदगी हंदिस यत पड़ावस पे हर कह यह कोशिश करान, चाहे पन्निस कारस मज या पन शख्सियत अकिस इंसानस आसि तथ मज बन सह पुख्त शख्सियत। तथ खतर युस इंसान सुन वजूद खफ्त गोमुत सह आसान बेदार करन जरूरी। मगर बदकिस्मती सान बाज वक्त ये गसान कि मादी त्रटन मज तो ज़ाहरी यम रस्मो रिवाज तिमन मज मुबतला गसित तो तिम मुस्तलद गसित इंसान सदिस शख्सियतस पे यम चीज़ पथ कुन त्रावान। अगर वुचो इंसानस पज तमाही दुनिया त्राउन हिरस त्राउन, तम मतलब गो न बिल्कुल ती कि सह रट कह वन सह दी पानस इजा सह कर पन गर बार दूर पन अयालस त्राई पथ कुन न बिल्कुल न। अमुक मतलब गो यह कारबार करान युस कारबार सह करान आसे या कुन इक्तदारस पे तथ कारबारस मज कर पजर इख्तियार, तथ युस तमिस इक्तदार आसे तथ मज कर सह इंसाफ। मतलब तेल मुमकिन कि सह बन पजिक पे पुख्त शख्सियत। पत यु पुख्त अवसाफ हुमैरा अमिस मज पत अमिस रावन तो लबुन हिशी कथा बासान। सब्र की बात कर रहे थे, अत मज असली सब्रुक इम्तिहान तम विज गसान युथी कह चीज राय। सही है। और मुझे लगता है कि सब्र करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, अपनी जाती बात नहीं, सब्र से ज्यादा मुश्किल लेकिन शुक्र इससे करना हम है। बहुत स्ट्रांग भी बन जाते हैं। सब्र मेरा ख्याल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सब्र करना जरा आसान है, शुक्र करना मुश्किल है, क्योंकि सब्र के वक्त इंसान के पास दूसरा कोई चारा होता नहीं, वो सब्र ही करता है। लेकिन शुक्र के वक्त उसके पास और मामलात होते हैं, जैसे कि अल्लाह ने मुझे किसी चीज़ में वसअत दी तो फिर मुझे मगरूरियत आ सकती जी, ऐसी चीज़ें। तो शुक्र जिसके पास वसअत हो, यमिस वसअत आसि अल्लाह ताला दिसमस, तमिस छ ज़्यादा मामलात आसान, तमिस छ बाकियन हुंद ख्याल ते थाउन, तमिस यम तमिस अंद पथ रोजान आसान, हमसाय आसान रोजान, तिमन चीज़न हुंद छ तमिस सेठे ख्याल पेवान थाउन। और अल्लाह ताला भी यही कहते हैं ना दैट इफ यू विल बी ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। बिल्कुल। खैर अस करान पुख्तगी हिंज कथ। तो छ मालूम नाजरीन कि यम सैन मेहमान आसान छ तिम छ पुख्त शख्सियत आसान, पन्निस कारस मज ते तो पन्ने शख्सियत हिसाब ते तिम पुख्त शख्सियत आसान कि युथी पत तिमन दावत छ दिवान यथ स्टूडियोस मज तो सैन युस स्टूडियो छ यह मुज़य्यन गसान। अमी पुख्त कार अख कारखानदारा तो अख दस्तकारा यम सोन नाव जाय जाय रोशन कोर्मुत तो अकिस पुख्त कारस मज पन पूर जिंदगी सरफ छन कर्मुत, तिमे सैन अजिक मेहमान अली मोहम्मद नजार सोब खत्म बंद तो पिंजर कारी हिंद वस्तकार दस्तकार पुख्तकार तुहद सठा सठा खैर मकदम अजकिस प्रोग्रामस मज। शुक्रिया तुहद तुंद पूर युजन ये चलावान छो तुम टेलीविजन अमुक शुक्रिया कि मे दितु तुह दावत बास अल्हम्दुलिल्लाह मान तरफ सारनी बोजन वालन वुचन वालन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूंकि तुम सैन नुमाइंदगी करान अकिस मुख्तलिफ फील्डस मज तो सैन पत जिम्मेदारी रोजान कि अस करो अमि सारी समाज अक्सी। अली मोहम्मद साहब तुह मालूम तुम प्रोग्राम वुचान तो अस रिवायत आसान तमहीदसी मज शुरुआत करान अकि बात सतन। बेशक इंशाअल्लाह करियो अगर तुहद इजाजत आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिल्कुल नाजरीन सदा बंद तो तस्वीर बंद अशुर बात तुह तो बूझू सैन मेहमान अली मोहम्मद नजार सोब तो बोजान तो तम पत करो इंशाअल्लाह रहमान यमन मुतलिक कत यह शख्सियत मुतलिक यह काम काज तम क्या करान तिहज मोल कत बोजो तम पत गोड़ बूझू यह बात। साजस में जीर दिचनम वल वुश्त बाल यारन तम नजर गुल छ फलिम
ولبوست لال زارن تم نظر گل چھپن ولبوست لال زارن سازس میں زیر دژنم ولبوست بال یارن تم نظر گل چھپن ولبوست لال زارن تم نظر گل چھپن ولبوست لال زارن سازس میں زیر دژنم پرت جائی چھوئی سو آسان پننوی دیر تروی پرت جائی چھوئی سو آسان پننوی دیر تروی پرت جائی چھوئی سو آسان پننوی دیر تروی عاشقن چھنال ہولموت عاشقن چھنال ہولموت ولبوست انتظارن تم نظر گل چھپلمت ولبوست لال زارن تم نظر گل چھپلمت ولبوست لال زارن سازس میں زیر دژنم نوی نوی لگا زخم اسی پرانن شکر لگمت نوی نوی لگا زخم اسی پرانن شکر لگمت نوی نوی لگا زخم اسی پرانن شکر لگمت تہندوی دوا چھو درکار تہندوی دوا چھو درکار ولبوست بے مارن تم نظر گل چھپلمت ولبوست لال زارن تم نظر گل چھپلمت ولبوست لال زارن سازس میں زیر دژنم کم کم تران لکھیے تھاوا مر چھتس کی کم کم تران لکھیے تھاوا مر چھتس کی کم کم تران لکھیے تھاوا مر چھتس کی تم ما شمار تھوزاں تم ما
زان ول وُچھ لول شارن تمہِ نظرِ گُل چھِ پھٔلۍمٕتۍ ول وُچھ لال زارن تمہِ نظرِ گُل چھِ پھٔلۍمٕتۍ ول وُچھ لال زارن سازس مےٚ زیٖر دِژنم ول وُچھ بالہٕ یارن تمہِ نظرِ گُل چھِ پھٔلۍمٕتۍ ول وُچھ لال زارن تمہِ نظرِ گُل چھِ پھٔلۍمٕتۍ ول وُچھ لال زارن تمہِ نظرِ گُل چھِ پھٔلۍمٕتۍ ول وٕچھتو مہرِنۍ سٲنۍ کیٛاہ چھِ شوٗبان یوٗ آر جیولرس چھِس شوٗب لاگان آ یوٗ آر جیولرس ییٚتہِ ہال مارک سۄن برینڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزاینو علاوٕ گارنٹڈ بیسٹ قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب چھِ تشریف أنِو یوٗ آر جیولرس شاہِ خاص رٲتۍ کدل سراب کدل سری نگر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK اور ابھی آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت سا نغمہ سن لیا الطاف ڈار صاحب کی آواز پہ. ناظرین کہتے ہیں کہ میوزک از دی لینگویج آف دی سول اور میرا پرسنلی یہ ماننا ہے کہ میوزک سننے سے ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں اور ہمیں کافی خوشی بھی ملتی ہے. ریسرچرز بھی یہی بتاتے ہیں ناظرین کہ میوزک سننے سے ہمارا جو برین ہے وہ کافی ایکٹیو ہوتا ہے اور ہمارا جو IQ لیول ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ جاتا ہے. اینیویز ناظرین آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے علی محمد صاحب آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے, بنیادی سوال جو ہوتا ہے جو ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ بچپن کس کن گزور بچپن کی اگر کی یاد آسن تم تہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے ون تو اسہ تاکہ اس کرو شروعات یم پروگرام بہت جناب صفا قدل روزان ونکس تتہ پتہ سپدمت تتی زامت تتی گئی تھی تولد تولد سپدے صفا قدلس مز تو تم پتہ تمن دہن سکول کم پہن تو بیس تمن دہن آسان جبری سکول جبری سکول اس نزدیک تتہ صفا قدلس نزدیک لٹر مسجد سہ عیدگاہ روڈ سی پہ ات صفا قدلس ستی تو بہس تس پتہ پران ناو تھی درج کورمت اول تمن دہن تو ازچہ کتاب وتاب یژ کی مشق تو کاپی واپی نا کی مشق بیس علی بے آسان بس علی بے تیز بس تو تتہ پورمت جبری سکولس مز میں جبری سکولس مراد جبری سکول تور بچن بچہ توجہ آسان سکولس کن کی پتہ نمان تور زبردستی ودان ودان تہ نوان تو یم زن آز قلم بڑ بڑ قلم بچن سان یا بج بج کتاب بوڑ بوڑ یہ 20 کلو تقریباً بچن سان تہ مشق لکٹ علی بے تہ آسان بیٚیہِ گٔے ملوٲر سُہ اوس آسان کترِ ملوٲر نرکن کلبانا تتھ منٛز اوس آسان میٚژ ترٲوِتھ دٔگِتھ آبہٕ رژھِ ہنا تمہِ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ لیکھان پتہ مشق سہ کیا صاف واف مشق صاف کران تتھ مہر دِوان مہر کران فشش کران تمہ پتہ لیکھان پران تٔتھۍ مےٚ پوٚرمُت پوٗنٛژمہِ تام اوس سُہ سکوٗل مڈل سکول سُہ اوس پوٗنٛژمہِ تام پوٗنٛژمہِ پٮ۪ٹھ گوٚوُس بہٕ پتہٕ رنٛگہٕ ٹینٛگ اوس سکوٗل نوا کدل رنٛگہٕ ٹینٛگ تتہِ پوٚر پتہٕ 6مہِ پٮ۪ٹھ تہٕ 8th اوس پتہٕ اسہِ نزدیٖکٕے ہایر سیکنڈری سکوٗل لور سکوٗل سُہ اوس اتہِ گاسی مالا تہٕ پوٚر 9تھس 1968 منٛز چھُ مےٚ 9th ترومت پتہ 9th چونکہ اس توجہ یوتا خاندانس مز نوکری کران کھانا نہ نوکری ہز تیوت کی مگر وتھ بیٹ رجحان نہ رجحان سنس خاندانس مز نجار خاندان گیر ونان گیرو کیا مسئلہ سہ اصلی بنیادی ترال سائڈک تک گیور ونان تت جائے گیور ونان پتہ پرائم منسٹر یہ تم وقت بخشی غلام محمد وزیر اعظم تم کورمت ناو پتہ تت گیرس نور پورہ ترال اصلی تتکی وراثت تہ ونکس تہ ونان گیر چھان کیا چونکہ گیرک
اتہ ڈاؤن ٹاؤنس مز عموماً وچھنہٕ مختلف کاسٹ یا ناو یم پانے جنریٹ چھ گٔمٕتۍ یم چھِ بڑٕ متوجہ تہِ انسانس کران نا یہ چھُنہ یمن منٛز چھِ ٲسمٕتۍ کینٛہہ چیٖز تِم آسان یم خاص ٲسۍ سٲنِس صفا قدلس منٛز چھُ یہِ ایریا یُس یہِ صفا قدل چھُ یہِ چھُ بڑٕ خاص اکھ ایریا اتھ منٛز چھِ کینٛہہ چیٖز تِم ٲسمٕتۍ یم اینٹِک چھِ مثال یۄس کار أسۍ چھِ کران ختم بند یا پنجرا کاری چھِ ٹھیک یہِ تہِ چھُ صفا قدلسٕے منٛز یا وُڈ کاروِنگ چھُ یہ عموماً صفا قدلس صفا قدلس منٛز چھُ واریاہ زیادٕ اچھا اکھ چیٖزا اکھ چھِ بناوان یۄس یہِ کٲرگرن توٗر چھِ لگان یہِ توٗر تہِ چھِ صفا قدلہٕ منٛزٕے اصلی لیدرٕچ کٲم چھِ تتہِ سٮ۪ٹھاہ گژھان بڑٕ اتھ ایریاسٕے منٛز یہِ چھُ بہٕ ونو اتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ برونٛٹھ کُن ونکیٚنس چھُس بہٕ پکان ونکیٚنس بہٕ زامُت چھُس أتی اور تمہِ پتہٕ پوٚرُم أتی أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ چھُ کارخاندارن تہٕ دستکارن ہُنٛد سۄ مجلسا تتہِ ییٚتہِ سٲری کار چھِ کران ونکیٚنس تہِ چلان ونکیٚس تہِ تتہِ چلان آ کارخان تُہۍ وٕچھِو اگر زن گٔلیو مٔنٛزۍ پٔکِو کوچو مٔنٛزۍ پٔکِو تتہِ چھِ ٹِک 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 ونکیٚن تہِ گژھان وُڈ کاروِنگ ونکیٚنس تہِ گژھان اور یِم زن چھِ یِم پشمیٖن وٲلۍ چھِ سوزنی وٲلۍ چھِ یا باقٕے کارخان چھِ یم چھِ تپٲرۍ سٲنِس بیٚیہِ چھِ سۄ آرِ کٲم چھِ سٹیپل کٲم چھِ باقٕے خٲر أسۍ گژھو وۄنۍ تُہنٛدِس خطابن پِنجرٕ کٲری کُن تُہۍ ؤنۍتو فرمٲیتو اَسہِ اَمِچ یۄس تواریٖخی پس منظر کیٛاہ چھُ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز یہِ کِتھ آو یور یہِ چھا سونُے کار اَسہِ چھا یہِ کُنہِ پٮ۪ٹھ ووتمُت یور یا یہِ کر گوٚو ییٚتہِ شروٗع تہٕ پتہٕ پننہِ خاندانُک تہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ گٔیِو اتھ سۭتۍ مُنسلِک حظ بُنیٲدی چھُ کشمیٖرس منٛز حضرت شاہ ہمدان رحمتہ اللہ تشریٖف اوٚنمُت بِلکُل گۄڈنِکِس دورس منٛز چھِ تِم آمٕتۍ کم قلیٖلن نفر تقریٖبن آسان آمٕتۍ 40-45 تام یا بوزنس کِنۍ یا وٕچھنس منٛز آمُت کم پیش چھِ تِم آمٕتۍ گۄڈنِکِس یُس تِمو گۄڈنیُک دور چھُ کشمیٖر گۄڈنیُک قٲفلہٕ یُس آو گۄڈنیُک 3 سفر چھِ تِمو کٔرمٕتۍ بِلکُل کُل سفر چھُ 21 ؤرین کوٚرمُت حضرت شاہ ہمدان رحمتہ اللہ 21 ؤری گۄڈنِکِس منٛز چھِ آمٕتۍ کم ییٚمہِ وقتہٕ بُنیاد ییٚتہِ ترٲو مگر بُنیٲدی اوس اسلامُک ییٚتہِ گوٚمُت پرچار بُلبُل شاہ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ یتھ منٛز رینچن شاہ تہِ اوس سُہ چھُ مُسلمان اوسمُت گوٚمُت تہٕ بُلبُل شاہ صٲبن ٲس بُنیاد ترٲومٕژ تہٕ حضرت شاہ ہمدان رحمتہ اللہ علیہ ییٚلہِ تشریٖف یور اوٚن تِمو تہِ ترٲو پتہٕ اسلامٕچ یہِ بُنیاد ییٚتہِ تِمو تہِ کٔر اسلامٕچ کٲم تمام گامن طرفات مگر تیٖژ ہیٚکِکھ نہٕ کٔرِتھ کیازِ نفری ٲس کم پتہٕ چھِ دوٚیمِس سفرس منٛز تِمو 2 ہتھ نفر آمٕتۍ کم گٔے 2 ہتھ نفر اور ٲخری چھِ تِم آمٕتۍ 700 سادات یتھ منٛز تِمن پنُن فرزند تہِ اوس سۭتۍ تِمن ساداتن منٛز ٲسۍ کار قصب اکھ ٲسۍ تِم کران انسٲنی مذہبی کٲم مذہبی مساوت یِمن تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ تِم ہُنر باز برابر ہُنر منٛز چھِ ٲسمٕتۍ تمام کرافٹ یِم کشمیٖرس منٛز چھِ تقریٖبن چھِ 100 ہیوٚر ییٚتہِ کرافٹ یِم زن اسہِ پرکھٲمٕتۍ چھِ کُس کرافٹ ییٚتہِ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ محنت تہِ کٔرمٕژ 2007 منٛز چھِ اسہِ شروٗع کٔرمٕژ اکھ یوٗنین اکھ بنٲومٕژ تحفظ اسہِ وٕچھ کہِ تحفظ کیٛاہ گوٚو یہِ چھِ رجسٹٲرڈ کٔرمٕژ اسہِ یہِ تحفظ تہٕ سۄ ونہٕ بہٕ برونٛٹھ کُن اور حضرت شاہ ہمدان رحمتہ اللہ ییٚلہِ تشریٖف یور اوٚن تِمن منٛز ٲسۍ سادات تِمن منٛز اوس کرافٹ تِم ٲسۍ پتہٕ ییٚتہِ ونان دیٖن پتہٕ اوس ونٛدٕ آسان تِمن دۄہن شیٖن اوس زیادٕ پیٚوان پتہٕ ٲسۍ لُکھ ونٛدس منٛز گرمی منٛز بیٚہوان مٲلی حالت ٲس تِم ٲسۍ زٔمیٖندٲریا کران پانس کھٮ۪وان چٮ۪وان باقٕے ہۄکھسِنۍ وۄکھسِنۍ ٲسۍ یہِ چھُ سُہ ہۄکھسُن الہٕ ولہٕ وانگن اچہِ باقٕے چیٖز ٲسۍ تھاوان گرن منٛز مگر اکھ چیٖز تۄہہِ روکنہٕ خٲطرٕ معٲفی ہۄکھسُن تہِ چھُ اگر ونکیٚس اسہِ شہر منٛز سُہ تہِ چھُ ونکیٚس صفا قدلٕے زیادٕ بنان ڈاوُن ٹاونس منٛز شہری خاصس منٛز چھُ یہِ زیادٕ کیازِ یہِ چھُ اثرات امیِکۍ روٗدمٕتۍ اور ونکیٚنس چھِ امیِکۍ دُکان تہِ اگر وُنہِ تہِ چھُ کینٛہہ خٲر تُہۍ ٲسِو کتھ کران حضرت شاہ ہمدان رحمتہ اللہ یِم ٲسۍ پتہٕ سادات سۭتۍ تِم ٲسۍ مختلف ہُنر مختلف علاقن منٛز گٔمٕتۍ تِم ٲسۍ پتہٕ تتہِ دپان ہتا یِم چھِ ونٛدس منٛز آسان بِہِتھ دیٖن ووٚن یِمن کم سے کم گژھِ کُنہِ سۭتۍ لگٕنۍ زینان اوزکہٕ دِتُکھ پشمیٖن کار دِتُکھ سوزنی دِتُکھ پیپر ماشی دِتُکھ ختم بند قٲلیٖن کار دِتُکھ یہِ زن پنجرا کاری اچھا سٲنۍ چھِ ٲسمٕتۍ ترالس منٛز بسان ترالس منٛز چھُ کُس تام سادات اوسمُت یِمنٕے سیدن منٛزٕے تٔمِس منٛز چھُ ختم بند اوسمُت پیپر ماشی شاہ ہمدان صٲبُن شاہ ہمدان صٲبُن حظ چھُ ترالس منٛز تتہِ چھِ ٲسمٕتۍ بیٚیہِ تہِ ترالہٕ یُکنُے پہن چھُ یہِ نوٗر پورہ گیوٗر یِوان تتٮ۪تھ چھُ اوسمُت تتھ ایریاہس منٛز یہِ چھِ ڈیوٹی ٲسمٕژ پتہٕ یِمن ساداتن تُہۍ کٔرِو سا یہِ ایریا پوٗرٕ کور یِمن ؤنِو سا ہُنر تہِ یِمن ؤنِو سا تُہۍ دیٖن تہِ یِم ہیٚچھنٲوِکھ سۄ پوٗرٕ راے حق تُہۍ
مکمل شخصیت مکمل ؤنِو سا تُہۍ یِمن اصلی کیٛاہ چھُ وقت شخصیت أسۍ کیٛازِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن دُنیا سوٗزمٕژ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن ٹھیٖک اچھا پتہٕ ٲسۍ ہیٚچھناوان تِم یہِ ختم بندی چھِ تِموٕے دِژمٕژ تہٕ ہیوٚچھ پتہٕ سانیو تتھ منٛز یِم زن اَسہِ ٲسۍ مےٚ چھُ فادرس اوس مےٚ پنُن فادر عبدالحد گیوٗروٗ تٔمِس منٛز تہِ ٲس پِنجرا کاری تٔمِس منٛز تہِ اوس ختم بند تہٕ چھانہٕ کامہِ منٛز اینٹیک اینٹیک چیٖز یِم زن خاص خاص تِم ٲسۍ تِمن منٛز تِم ٲسۍ کران سۄ کٲم پتہٕ اوس اَسہِ یہِ خاندٲنی کرافٹ بنیومُت پتہٕ اوس ییٚتہِ اَسہِ مہراج سُنٛد دور مہراج سٕنٛدِس دورس منٛز اوس تِمن بناوٕنۍ تِمن ٲسۍ مہمان یِوان بیٚیو مُلکو پٮ۪ٹھ تِم ٲسۍ کیفٹوریا بناوان تِہنٛدِ خٲطرٕ ریسٹ ہاوُس بناوان روزنہٕ خٲطرٕ سفیرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تِم ٲسۍ دپان یِمن گوٚژھ یہِ کشمیٖر میلُن الگ حساب اگر زن کُنہِ فرانس پٮ۪ٹھ آو نفر أمِس گوٚژھ کشمیٖر باسُن الگ اکھ بیوٚن تہٕ خوٗبصوٗرت خوٗبصوٗرت تہِ یہِ ہسا گوٚژھ ہٹکے آسُن یہِ گوٚژھ نہٕ رلُن تتہِ کِس سۭتۍ کینٛہہ پتہٕ ٲسۍ تِم بناوان ییٚتہِ یِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ہٹہٕ روزنہٕ خٲطرٕ مہاراجا گۄلاب سنگھ مہاراجا پتہٕ گٔیو ہری سنگھ اینڈس تہٕ تِمن منٛز اوس وزیٖرِ وزارت سانہِ علاقُک صفاقت ایریاہُک بلکاکہِ در در خاندان چھُ سٲنسٕے ایریاہس منٛز یِم پنڈت بٲے ٲسۍ نا یِم چھِ در خاندان تقریٖبن یِوان سٲنسٕے ایریاہس منٛز نوا کدل صفا کدل اتھ ایریاہس عٲلی کدل در خاندان تٔتھۍ منٛز اوس بلکاکہِ در وزیٖرِ وزارت تہٕ یتھ منٛز ڈی پی در تہِ اوس صفاقت لُکُے سیکڈافر اور پتہٕ چھِ گٔمٕژ دٔلیٖل بلکاکہِ درن چھُ ووٚنمُت مہاراجس دوٚپنس ہتا یِم چھِ یِوان ترالہٕ پٮ۪ٹھ یور کٲرۍ گر اَسہِ چھِ پیٚوان یِم ہٹہٕ بناونہِ مکانن کٲم کرٕنۍ پنجرٕ کٲم ختم بنٛد أسۍ کیٛازِ انوکھ نہٕ یِم صفا کدلٕے کوٚرُکھ صفا کدلس منٛز ایڈجسٹ روٚٹ تتہِ زٔمیٖن سانیو پرانیو سٲنۍ اجداد سٲنۍ بُزرگوار آیہِ رحمتہ اللہ علیہ تِمو کٔر دٔلیٖل تِمو بیٖٹھ صفا کدلس منٛز تِمو کوٚر أتی کار کسب أتی پتہٕ ٲسۍ نہٕ ترال کھسان کینٛہہ تتہِ اوس اَسہِ زٔمیٖن چھانہٕ کھن سُہ چھُ ؤنکیٚنس تتھ چھِ سِکھ چک ونکیٚن ونان سُہ چھُ سِکھ چک ؤنکیٚنس تہِ موٗجوٗد چک بستی کیٛازِ زرعی اصلاحات ییٚمہِ وقتہٕ گوٚو یہِ گٔے نا چکدٲری ختم پتہٕ یُس کٲم اوس اتھ پٮ۪ٹھ کران زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ دِتُکھ تِمنٕے سُہ ونکیٚنس سُہ چھُ تتہِ سِکھ چک ونکیٚنس اچھا أسۍ روٗدۍ پتہٕ صفا کدلسٕے منٛز ٲسۍ أسۍ پتہٕ یہِ ہُنر کران پتہٕ یُس وۄنۍ پرہے کرے یا گرس منٛز اوس کانٛہہ آسان اسہِ پتہٕ ٲسۍ أسۍ کران أتھۍ سۭتۍ گرس منٛزٕے اوس کار کسب فادرس نِش ٲسۍ وۄتھان بیٚہوان تہٕ ٲسۍ ہیٚچھان دۄنوے چیٖز ٲسۍ ہیٚچھان اکھ ٲسۍ ہیٚچھان یہِ راے حقس پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ چھُ پکُن وغیرہ تہٕ بیٚیہِ ٲس گژھان تربیت تہِ بیٚیہِ ٲسۍ ہیٚچھان کار تہِ اچھا علی صٲب پرانہِ زمانہٕ ٲسۍ یِوان زیادٕ تر وٕچھنہٕ کہِ یِم ہولی شراینٕز چھِ استان چھِ مسجد چھِ تِمن ٲسۍ زیادٕ تر ڈیکوریٹ کران امہِ سۭتۍ مگر وٕنکیٚس چھِ کرنٹلی لُکھ پننٮ۪ن گرن تہِ سجاوٹ کران امہِ سۭتۍ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان کرنٹلی مارکیٹ ڈِمانڈ چھا اتھ خٲطرٕ بڑان یا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ کم گژھان تِکیازِ وٕنکیٚس چھِ واریاہ آپشنز تہِ ایویلیبل اسہِ مارکیٹس منٛز امِچ خریٖدٲری یوٗتاہ برٛوٗنٛٹھمِس وقتس منٛز ٲسۍ زیارتن کران مسجدن کران یہِ چھُ بُنیٲدی زیارتن گوٚمُت شروٗع چوٗنٛکہِ یہِ اوس دیُتمُتٕے حضرت شاہ ہمدان رحمتہ اللہ پتہٕ ییٚلہِ سید گٔیہِ رحمت حق رحمتہ اللہ علیہ گٔیہِ پتہٕ کوٚر یِمو لول بوٚرُکھ استانن زیارتن سانیو بوٚر لول ہے نسا أسۍ کرو یِمن یِموٕے چھُ دیُتمُت اَسہِ أسۍ کرو أسۍ سجاوو یہِ تِتھ پٲٹھۍ کشمیٖرٕچ یُس زن زیارتن ہُنٛد آرٹ چھُ یہِ چھُ الگ نیران پوٗرٕ دُنیاہس اگر شاہ ہمدان أسۍ وٕچھو سُہ چھُ اکھ بالکُل اکھ غٲر معموٗلی چیٖزا سُہ الگ نیران سُہ زیارت کشمیٖرس منٛز وٕچھو یہِ چھِ الگ نیران امیِچ شکلٕے چھِ الگ بالکل یہِ چھُنہٕ رلان نیبرِمن مُلکن منٛز تہِ چھِ زیارتہٕ تِمن سۭتۍ چھُنہٕ یہِ ٹچ کران کِہینۍ کُنہِ تہِ جایہِ وٕچھِو تُہۍ سٲنِس چھُ اکھ الگ شکل برابر یہِ چھُ اچھا پتہٕ اوس یِمن استانن گژھان مسجدن گژھان بیٚیہِ اوس جان جان مٲنی یِم ٲسۍ آسوٗد حال شوقیٖن ٲسۍ تِمن منٛز تہِ اوس گژھان آز کل چھُ الحمدُاللہ ونکیٚنس یہِ سٲری شوق کران اللہ تعالیٰ ہن چھِ وُسعت وۄنۍ دِژمٕژ واریاہ واریاہ چلو خٲر اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کتھ اللہ تعالیٰ ہن دِژ وُسعت أسۍ یُس تُہۍ یہِ پٔنجرٕ کٲری چھِ یا باقٕے دستہٕ چھِ اَمِکۍ قٕسم کیٛاہ چھِ اقسام کیٛاہ چھِ کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان کرنہٕ مگر اَسہِ چھُ پروگرامس منٛز اکھ ذِمہٕ دٲری آسان کہِ أسۍ چھِ اکھ وقفہٕ تُہنٛدِ اِجازتہٕ نِمو أسۍ یہِ وقفہٕ پتہٕ کرو أسۍ بیٚیہِ حاجی جناب علی محمد نجارس سۭتۍ بیٚیہِ کتھ باتھ یہِ دلچسپ کتھ باتھ مُقرر ناظریٖن گۄڈٕ چھُ یہِ وقفہٕ حظ ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز ہال مارک برانڈیڈ جیولری عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز تو یاد رکھیے یو آر جیولرز شہری خاص نالما روڈ کاجی کدل سراف کدل سری نگر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان
अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जलंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुपया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में, और अभी वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ अपडेट्स इंक्लूड करने का। सबसे पहले पढ़ती हूँ अंग्रेज़ी रोज़नामे से ये खबर। न्यू सिनेमाज विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड वाइब्रेंट स्पेस फॉर ट्रेनिंग यूथ। LG Kashmiri youth waited long time for this moment. One more news from this paper. LG asks youth to build corruption free, drug free JNK। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है। लिखते हैं मसावत और समाजी हमांगी की राह पर चलकर हम खुद इन्हिसार जम्मू और कश्मीर का हदफ हासिल कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के 8वीं किस्त में एतमाद और शफाफियत को बेहतर हुक्मरानी का दिल करार पाया गया। एक और ख़बर इसी अखबार से, आओ स्कूल चले मुहिम से सरकारी स्कूलों में इंदराज बेहतर। स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम STEER भी शुरू किया गया। जी yet another news from English newspaper. LG lays foundation of 3 bridges and 7 PM GSY third roads in Shopian। जी मेरे पास उर्दू अखबार है। लिखते हैं कुकरनाग के डक्सुम इलाके में मकान डब जाने से बाप बेटे समेत 3 हलाक, 1 जख्मी। और एक खबर इसी अखबार से, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुसलसल कमी, इतवार को 10 अफराद पॉजिटिव और 28 शफायाब। मुस्बत मामलात की तादाद 211 तक पहुंच गई। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है। यूटी के सभी खित्तों की मसावी तरक्की के लिए पुरज़्म LG सिन्हा। जम्मू कश्मीर यूटी के लिए एक तारीखी दिन, तवील इंतज़ार ख़त्म, सिनेमा हॉल खुल गया। पुलवामा और शुपियन में चालू मजीद 8 अजला में बहुत जल्द इफ्तिताह होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर। नाज़रीन, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ, और अखबारात की सुर्खियों के साथ साथ आपको मालूम है कि तासीस व तालीम और बुनियाद जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और तालीम के हवाले से हमारे यहाँ से एक सेगमेंट आपकी नज़र होता है हर दिन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। आज भी ये जो सेगमेंट है पेश करेंगे डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। देखिए ये सेगमेंट के बाद हम मुकर्रर करेंगे अपने मेहमान से जो दिलचस्प गुफ्तगू हो चुकी थी। जी मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज बात हम करेंगे इनोवेशन की। इनोवेशन, देखिए दुनिया इतनी फास्ट आ रहा है, ये स्टैटिक नहीं है, दुनिया बदल रही है, तो हमें भी कुछ थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा अपने एजुकेशन। जैसे पॉलिसी में 2020 एनएप आ गया, हमें देखना पड़ेगा ये बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे हम करेंगे, क्योंकि in future most of the careers are going to be automated and those who succeed will have to be curious, innovative with resilience to adopt new changes। तो हमें पता ही नहीं है कौन सा आगे फ्यूचर में कौन सी जॉब होगी जो अभी है ही नहीं दुनिया में, और हमें आगे कौन से ये होगा टेक्नोलॉजी वो बच्चे यूज करेंगे जो अभी पैदा ही नहीं हुए, जो अभी इन्वेंट ही नहीं हुए। सो बच्चों को हमें इनोवेटिव बनाने के लिए, ओपन माइंड करने के लिए वी हैव टू मेक देम, हम देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग इज मस्ट, क्रिएटिविटी इज मस्ट। अभी ये सिखाने के लिए, या हम जब क्रिटिकल थिंकिंग, हम उनके लिए क्या कराएं बच्चों को, देखिए रीजनिंग, लॉजिक, रिडल, क्रिप्टोग्राम्स, ये बच्चों को कराइएगा, क्योंकि जैसे जिम में जाते हैं ये वाले मसल्स बढ़ाने के लिए तो हमें यहाँ पे जोर आ जाता है, ये मसल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये वाले, इफ यू वांट टू स्टिमुलेट देयर न्यूरॉन्स, ताकि नए न्यूरल पाथवेज खुल जाए, तो उनको ये रीजनिंग, लॉजिक, रिडल सिस्टमेटिकली कराए जा सकते हैं स्कूल्स में थ्रू वर्कशॉप। मैं जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, जैसे हमें फरमाइश हुई है कि आप प्रैक्टिकली भी दिखाया कीजिए कि कैसे कैसे कराए जाते हैं। तो रीजनिंग, लॉजिक, रिडल, क्रिप्टोग्राम्स, एनालॉजीज,
ये बच्चों को कराए जाते हैं, दे विल लव टू डू इट. जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखिए, you have got 9 sticks, you have to make it 10. काउंट व्हाट में. हम जब बच्चे को ये बोलते हैं बेटा जब सवाल है तो जवाब है, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन देयर इज एन आंसर, और ये आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर आप इसको ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें ब्रेक नहीं कर सकते. आपको 10 बनाना है. बच्चा सोचेगा, जितना वो सोचेगा उसके न्यूरॉन स्टिमुलेट हो रहे हैं, उसके नए न्यूरल पाथवेज खुल रहे हैं. अब ये बच्चा सोचेगा, जवाब नहीं आएगा. दूसरा क्वेश्चन हम बोलते हैं बेटा यहां पे तो आप कोई ऐड नहीं कर सकते, दूसरा वाले में आप कुछ भी करो, अपने दिमाग से सोचो. दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये 9 है, इसको बेटा 6 बना लो, इसमें कुछ ऐड कर लो, अपने तरीके से सोचो. अब देखिए, मैं आई एम श्योर जब आप सोचेंगे, जब हम सोचेंगे, हमसे अभी नहीं होगा, बच्चा सोचेगा तो समझिए वहां पे स्टिमुलेट हो रहे हैं न्यूरॉन्स. अब उसके बाद हम जवाब दे देंगे बच्चे को, उसके बाद जवाब दे देंगे बेटा दिस इज द आंसर, हाउ इजी इट वाज. बच्चा खुश हो जाएगा, ओहो मैंने ऐसे क्यों नहीं सोचा, ये तो बड़ा इजी था, मैं तो इन 9 को ऐसे अल्फाबेट्स में लिख सकता था TEN करके. और यहां जब हमने बोला था कि आप अपना कुछ भी डालिए, घोड़े पे ही मत रहिए, घोड़े को गाड़ी बनाइए, तो उसने अपना S डाल के 6 बन गया. ऐसे ही करके हम देखिए, हम एक क्वेश्चन हम बच्चों से शेयर करेंगे, जैसे ऐसे बताएंगे बेटा यू हैव गॉट, यहां पे एक क्वेश्चन है आपके पास, इसका वैल्यू फाइंड आपको करना है. आपके पास A प्लस B का वैल्यू 10 है, और B प्लस C का वैल्यू 7 है, और C प्लस A का 11 है, तो C प्लस A इज 11, B प्लस C इज 7 और A प्लस B इज 10. आपको ढूंढना पड़ेगा, हम बच्चों को बोलते हैं बेटा ढूंढो, इसमें आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि A का कितना वैल्यू है, B का कितना है और C का कितना है. अब बच्चा सोच कैसे करूंगा मैं, यहां तो मेरे पास A और B है, B और C और C और A है. हम बताते हैं बेटा देखो इसमें 2 बार A है, 2 बार B है और 2 बार C है, तो सबको जब मिला के 10 प्लस 7 प्लस 11 करोगे तो 28 आ जाएगा, और उसका हाफ देखो आप, हाफ हो गया 14. तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, तो 14 प्लस 14, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया कि A प्लस B प्लस C इज 14. अब अगर A प्लस B प्लस C हमें पता चल गया 14 है, क्योंकि टोटल 28 था, उसका हाफ 14 था, तो A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, तो इसका मतलब 1 बार A, 1 बार B और 1 बार C इज 14. अब वो 14 में देखिएगा आप, उसमें जैसे ही हम उसको पता चलेगा A और B, तो यहां लिखा गया है, अब देखिएगा आंसर में, यहां तो ऑलरेडी आपके पास A और B है. व्हेन A और B इज 10, तो आपको पता चल गया A और B तो 10 लिखा है आपके पास, तो आपको पता चल गया C तो फिर 4 है. अब अगर C 4 है तो आपको पता चल गया B प्लस C इज 7, तो इसका मतलब है C तो फिर 3 है. अब अगर आपको पता चल गया C 3 है, तो आप कहोगे सर मुझे तो पता चल गया A भी, क्योंकि A प्लस B इज 10, तो इसका मतलब A इज 7, A इज 7, B इज 3 और C इज 4. ये कराया जा सकता है स्कूल्स में, ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए. तो ये कराया जा सकता है स्कूल्स में, हम ये कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. तो अगर आप इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, ये स्कूल में इनकलकेट कर दीजिए, बच्चों में ये कराइए दीजिए, करिकुलम में लाइएगा ये चीज. और आज मुझे दे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K. नाज़रीन तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K, अजिक मेहमान हाजी अली मोहम्मद नजार साहब. अली मोहम्मद साहब अस नश तुहद कम नक्श मौजूद, यमन मुतलिक फरमाइतो तुम यम क्या यम सैंपल्स क्या यहंद नाव क्या या यमन मज कत्या किस्म यम डिजाइन अस निशन यम खत्म बंदिक हत हूर सौ से ज्यादा हमारे पास डिजाइन है, और हर एक डिजाइन का अपना अपना नाम है, अलग अलग नाव सारे पन पन नाव. यम नाव सबको नाम जो है ना, ये सबको फारसी नाम है. अच्छा. हाँ, उस वक्त फारसी जबान थी यहाँ, तो फारसी नाम इसके, क्योंकि शाह हमदान रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, आपका जबान थी फारसी. हाँ, इसको खत्म बंद भी फारसी का नाम है. अब ये जो डिजाइन आपके हाथ में है, ये रिश्ता तारक है, रिश्ता तारक है, और डिजाइन में दवाज़दा गिर्द है, ये इसी का मगर दूसरा डिजाइन है. हाँ, ये जो नीचे है ना, ये पेपर माशी वाला. हाँ, ये पेपर माशी वाला पहले जमाने में भी पेपर माशी करते थे. हाँ, आज ती पेपर माशी बेही करान. ये गर्दान, पहल गर्दान, हाँ, नाव पहल गर्दान. इथे पे बाकी डिजाइन और आजकल ये पेपर माशी करान. ये करान ये पेपर माशी. अच्छा, ये डिजाइन तो अथ बनावा या मशीन से ना अथ बनावा,
یتنس ٹیکنالوجی استعمال پہ لگہ تت کران مگر بنیادی گوس ڈیزائنس کھانا فرق ین کی بیٚیہِ گٔژھ نہٕ اصلس فرق گژھن کی اگر مشین ٹیکنالوجی استعمال کر تہ انسان یُس زن اصل سہ گوٚژھ نہٕ خراب گژھن کی خلط گٔژھ نہٕ گژھن کی لٔکٕر کۄس چھِ یِوان استعمال اتھ خٲطرٕ لٔکٕر چھِ اکثر ییٚتہِ بدل کرنہٕ کٲشُر بدل تِکیٛازِ زن چھُ یہِ ڈِزاین یہِ گوٚو دوازدہ گرد یہِ چھُ فارسی ناو دوازدہ گرد دوازدہ گرد اگر ییٚمہِ پیٖسٕچ کتھ کرو یتھ کوٗت کال لگہِ بناونس یتھ أکِس بناونس چھُ لگان ییٚمہِ وقتہٕ اتھس منٛز یی کم کال تیوٗتاہ کال چھُنہٕ لگان ٹھیٖک مگر ییٚمہِ وقتہٕ کامہِ منٛز یی اگر ہیٚچھنس دوران تمہِ ساتہٕ لگہِ واریاہ ٹایم بوٗزِو تُہۍ وارٕ پتہٕ ہیٚکہِ یہِ انسان آسٲنی سان ایٖزلی کٔرِتھ وٕنکیٚنس چھِ واریاہ کارخان چلان برونٛٹھ ٲسۍ نہٕ تیٖتیاہ کینٛہہ أسۍ ٲسۍ کُل خاندانس منٛز اتٮ۪تھ اکھ زٕ خاندان یجبیٲرۍ خاندان بیٚیہِ اوس اسہِ سون خاندان گیٖرۍ أسۍ ٲسۍ 17 نفر کُل ٹھیٖک یِم زن پرانٮ۪ن کتابن منٛز لیکھِتھ تہِ چھِ امہِ علاوٕ چھُو تُہۍ پنجرٕ کٲری تہِ پنجرٕ کٲری چھِ کران یُس یہِ چھُنہ ییٚکیٛاہ یہِ پنجرٕ ٹھیٖک یہ پنجرٕ چھُ دوازدہ سر تۄہہِ اتھس کٮ۪تھ دوازدہ سر چھُ اتھ ناو ٹھیک أکیٛاہ یتھ یہِ چھُ کھوورِس اتھس منٛز تۄہہِ یتھ اتھس منٛز یہِ چھُ بڑٕ یہِ چھُ ڈوٗنۍ ہچہِ منٛز بنومُت یہِ چھِ کران أسۍ وٕنکیٚنس سٲنۍ بٲے چھِ کران مےٚ چھُ برادر کران أسۍ چھِ کران یِم پنجرٕ کٲری ییٚکیٛاہ یہِ بیاکھ چھُنہ یہِ چھُ موجہِ حیدر چھُ یہِ موجہِ حیدر یہِ چھُ ڈِزاین یہِ چھُ یِتھے پٲٹھۍ چھِ ییٚکیٛاہ چھُ تۄہہِ اتھس کٮ۪تھ بیاکھ یہِ چھُ پوشہِ کُندٕرۍ یہِ چھِ أسۍ عام أسۍ وٕچھان سانٮ۪ن یِمن دارٮ۪ن تہِ چھُ یِہوٚے ڈِزاین یہِ گژھِ پوشہِ کُندٕرۍ تُہنٛدِس اتھس منٛز چھِ یہِ لورِ ہنا یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ڈِزاین کینٛہہ یہِ کیاہ چھُ حظ یہِ چھُنہٕ ڈِزاین یہِ چھُ بوٗزتو تُہۍ سکیل فارمولا اتھ چھِ أسۍ کنٹ ونان کنٹ کنٹ ہر کُنہِ ڈِزاینس چھُ پنُن پنُن کنٹ یُس تہِ ڈِزاین تتھ چھُ پنُن کنٹ پنٕنۍ فارمولا فارمولا چھِ الگ الگ سارنٕے چھنہٕ کُنی فارمولا کینٛہہ یِم ڈِزاین چھِ خریدار ونہِ مےٚ کٔرِو سا کانٛہہ تہِ ڈِزاین تمِچ فارمولا چھِ الگ اسہِ چھِ تتھ فارمولاہس پٮ۪ٹھ پتہٕ کنٹس پٮ۪ٹھ کٲم پیش کۭتۍ ڈِزاین چھِ تۄہہِ مطلب یِم تۄہہِ یاد آسان ذہنس منٛز ہتہٕ ہیوٚر چھُ ڈِزاین مگر مےٚ ووٚنمو تۄہہِ مےٚ چھُ 1968 پٮ۪ٹھ کٲم کٔرمٕژ شروٗع سٲری ڈِزاین چھِنہٕ مےٚ تگان نہیں میں پوٗرا کاریگر نہیں ہوں اس میں کچھ ڈِزاین تو میں کر سکتا ہوں سارے ڈِزاین نہیں کر سکتا ہوں مگر الحمدُاللہ تۄہہِ چھِ واریاہ سرٹِفکیٹ واریاہ اعزاز تہِ میلیمٕتۍ مطلب کتہِ کتہِ چھو تۄہہِ کٲم کٔرمٕژ کتہِ اعزاز میلیمٕتۍ اسہِ نِش تہِ چھِ کینٛہہ سرٹِفکیٹ موٗجوٗد أسۍ کرو تِم ڈِسپلے تہِ کینٛہہ سرٹِفکیٹ چھِ مےٚ پننہِ تہٕ سُہ زن گوٚو بہٕ چھُس GI جغرافیکل انڈیکیشنس انڈر چھُس بہٕ گوٚمُت رجسٹٲرڈ سرٹِفکیٹ حظ ییٚتہِ ڈِسپلے گۄڈٕ کرو أسۍ اتھ مُتعلِق اتھ آسہِ لیکھِتھ یہِ کمِچ سرٹِفکیٹ چھِ تھوڑا دوٗرِ پہن یا چھِ سوزنی چھِ اتھ لیکھِتھ یا پیپر ماشی ما آسہِ یہِ چھِ جیوگرافیکل انڈیکیشن رجسٹری یہِ چھِ گژھان یہِ چھُ ورلڈ ٹریڈ WTO منٛز چھُ کرُن گۄڈٕ تمو چھُ قانوٗن اکھ بنومُت 1993 اگر ہسا کانٛہہ ہُنر چھُو کران سُہ کٔرِو رجسٹٲرڈ ورلڈس منٛز پتہٕ چھُ ہندوستانن تتھ منٛز کوٚرمُت 1997 منٛز پنُن پان رجسٹٲرڈ پتہٕ کوٚر اسہِ 1900 کوٚر 2007 منٛز بنٲو اسہِ آل کرافٹ یہِ چھِ 2006 منٛز شاید 19/1/2006 چھُ اتھ ڈیٹ 2007 منٛز کوٚر اسہِ پتہٕ بنٲو اسہِ نہ 2006 آسہِ نہٕ 9 آسہِ اچھا اسہِ کوٚر پتہٕ اکھ یوٗنین اکھ بنٲو تحفظ آل کرافٹ کشمیٖر تتھ اوسُس بہٕ پریزڈنٹ بہٕ تہٕ پتہٕ کوٚر اسہِ ایپلاے اسہِ کٔرِو سا رجسٹٲرڈ گۄڈٕنیتھٕے پشمیٖنا ٹھیٖک اچھا پتہٕ سوزنی پتہٕ کانی شال یہِ چھُ کانی شال یہِ چھُ رجسٹٲرڈ گوٚمُت اسہِ چھُ GI میوٗلمُت اتھ پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکیٚنس کران اکھتُے کانی شالس پٮ۪ٹھ کٲم کران یہِ چھُ ہینڈی کرافٹ ڈایریکٹر ہینڈی کرافٹ محمود صٲب ٹھیٖک أمۍ نی توجہ واریاہ الحمدللہ ساروی نیو توجہ مگر محمود صٲبن نیو واریاہ غٲر معموٗلی یہِ چھُ وٕنکیٚن سوزنی پٮ۪ٹھ کران اتھ گژھِ لاگو اکھ استعمال سوزنی تہٕ پیپر ماشی پشمیٖنس چھُ گوٚمُت GI سرٹِفکیٹ چھِ اَسہِ پارٹ B کیٛاہ تام سرٹِفکیٹ چِنئی پٮ۪ٹھ چھُنہ گژھان یہِ ختم بندٕچ رجسٹریشن ختم بند تہِ چھُ گوٚمُت GI تتہِ اچھا بہٕ چھُس ڈایریکٹ پانہٕ تہِ گوٚمُت GI یس منٛز رجسٹٲرڈ اتھ چھُ پتہٕ پیٚوان نفر کرُن رجسٹٲرڈ پانہٕ کانٛہہ چھُ ہُنر کران بہٕ چھُس ہُنر کران یِتھ پٲٹھۍ زٔمیٖندار چھُ زٔمیٖنس فصل ووان اگر یہِ خاص کانٛہہ یہِ چھُ اتہِ وۄپداوان یہِ کٔرِو رجسٹٲرڈ تتہِ یِتھ پٲٹھۍ کۄنٛگ چھُنہ اسہِ یہِ گوٚو ایریا ایریا کشمیٖرس منٛز کتھ جایہِ چھُ یہِ کٲم گژھان یہِ چھِ تِم وہاں رجسٹٲرڈ ہے نمبر ہے اس کا سب کچھ ہے الگ یۄس اسہِ وٕنکیٚنس کانی شالس چھُ مۄہر اکھ تراوان لاگو
سہ ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ ترٛٲوِتھ سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ نوٹس چھُنہ اکھ نمبر مارک سُہ چھُ ریزر لایٹہِ سۭتۍ یِوان بوزنہٕ سُہ یی نہٕ أچھو سۭتۍ یِتھے پٲٹھۍ اتھ منٛز تہِ چھُ اکھ مۄہر لگان سُہ چھُ ریزر لایٹہِ سۭتۍ یِوان بوزنہٕ یہِ چھا آرجنل وۄنۍ زن ترٛووُکھ غلام محمد گوٚو رجسٹٲرڈ ییٚتہِ پشمینا غلام محمدن اوٚن شال ٹیسٹ لیب منٛز سۄ چھِ ٹیسٹ لیب نوشہر چلان سۄ چھِ اَسہِ انڈر چلان تتھ منٛز کوٚر مرکزی حکوٗمتن مدد کرو أسۍ بیٚیہِ کتھ یہِ کرو أسۍ مُقرر انشاءاللہ ونو پروگرامس منٛز چھُ تُہنٛدِ اجازت سۭتۍ نِمو أسۍ اکھ وقفہٕ مختصر وقفہٕ تہٕ وقفہٕ پتہٕ کرو ناظریٖن یہِ کتھ باتھ أسۍ جٲری وٕچھان روٗزِو سون پروگرام یتھ ناو چھُ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے وٕچھتو مہرِنۍ سٲنۍ کیٛاہ چھِ شوٗبان یوٗ آر جیولرس چھِس شوٗب لاگان یوٗ آر جیولرس ییٚتہِ ہال مارک سۄن برینڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزاینو علاوٕ گارنٹیڈ بیسٹ قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب چھِ تشریف أنِو یوٗ آر جیولرس شاہہِ خاص قٲدۍ کدل سراف کدل سری نگر. ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے اَسہِ سۭتۍ مہمان آز علی محمد نجار أسۍ ٲسۍ علی محمد صٲب کتھ کران حظ رجسٹریشنس متعلق یہِ رجسٹریشن چھےٚ کیٛاہ امہِ سۭتۍ کیٛاہ فرق پیٚیہِ یُس کالٹی ٲس تتھ منٛز کۭژاہ یۄس مُستند گٔے چیٖز یا کۭتۍ معتبر گٔے تمہِ سۭتۍ چیٖز تہٕ تاکہِ یُس اسہِ آرجنیلٹی چھِ سۄ روزِ ہا برقرار یُس یہِ رجسٹریشن چھِ جی آی یہِ چھُ اتھ یُس زن کانٛہہ یہِ ہۄنر کران آسہِ أمۍ سٕنٛدِس مِثال پشمیٖن شال اوٚن أمۍ لیبارٹری منٛز برونٛٹھمِس وقتس منٛز اوس نہٕ اتھ پیٚوان ٹیسٹ کرُن کینٛہہ چوٗنٛکہِ مٲدیت آیہِ زیادٕ مٲدیت آیہِ پونٛسن کُن گوٚو زیادٕ اور یہِ کرافٹ گٔے خراب کشمیٖر کرافٹس آو واریاہ کمزوری واریاہ زوال وجہ چھُ سُہ چھُ اسہِ خطا یُس زن یہِ کٲم کران صرف چھُنہٕ زٔمیٖندار چھُ زٔمیٖنس فصل ووان خٲلی چھُنہٕ تٔمِس وۄتھُن تہٕ فصل ووُن تہٕ ژلُن پانس نہ تٔمِس چھِ فصلس نظر تہِ تھاوٕنۍ ہوا ما یِن یِمن کھٮ۪ن اچھا أمِس کٲرۍگرس تہِ چھُ وٕچھُن تلہ بہٕ ما چھُس کران تمہِ طریٖقہٕ کٲرۍگٔری کہِ بہٕ ما چھُس پننی زنٛگہٕ ژٹان بہٕ ما چھُس سُے کُل ژٹان یتھ کُلِس پٮ۪ٹھ بہٕ بِہِتھ چھُس ہۄنرن ژایہِ نقلی مال برونٛٹھمِس وقتس منٛز ٲسۍ کران سٲنۍ پرٲنۍ اسلاف یہِ ہۄنر بسملہ کٔرۍ کٔرۍ مےٚ ٲس موج پھمب کتان بسملہ کٔرِتھ واللہ تٔمۍ ٲس کران بسملہ کٔرِتھ بسملہ کٔرِتھ اتھ ٲس ژاران وال بسملہ کٔرِتھ بسملہ کٔرۍ کٔرۍ اوس یہِ پکان یہِ سورُے ہۄنر مگر آز کیٛاہ چھُ پونٛسہٕ 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 حالانکہِ پونٛسہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز پونٛسہٕ نہٕ کرِ نہٕ کِہینۍ اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ وقتہٕ تخلیٖق انسان کوٚر ساسہٕ بٔدۍ ؤری برونٛٹھ چھُ أمۍ سُنٛد رِزق اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت أمِس کوٚت چھُ گژھُن کتہِ چھُس کھیوٚن کیٛاہ چھُس اتھ منٛز انہٕ بہٕ تھوڑا ٹچ مذہب کیٛازِ حدیث قدسی چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان حدیث قدسی گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد فرماوُن قرآن نٮ۪بر یہِ فرمومُت چھُ اللہ تعالیٰ اگر انسان جنگلن منٛز گژھِ أمِس چھُ ریٖزق توٗرۍ پتہٕ دوران یُس أمِس کھیوٚن چھُ دانے دانے پر لکھا ہے أمِس چھُ سُہ ریٖزق تتہِ پتہٕ دوران سُہ چھُس کھیوٚن یِتھ پٲٹھۍ حضرت اسراییل چھُ پتہٕ انسانس دوران تِتھے پٲٹھۍ چھُس ریٖزق دوران انسان تمبلیو بہٕ دِمہٕ ہا تھپہٕ بہٕ دِمہٕ ہا تھپہٕ ہتا کھٮ۪کھ کوتاہ کھٮ۪کھ یہِ اللہ تعالیٰ ہن لیوٚکھمُت چھُ نتیٖجہٕ درٛاو یِم ژاے کارن منٛز سٲنۍ یِمو ژوٗر کارن منٛز ژاو نقلی أسۍ چھِ ٹیسٹ کران وٕنکیٚن لیبہِ منٛز مےٚ دِیِو تُہۍ معٲفی بہٕ چھُس کٲشرِسٕے منٛز ونان یہِ بنہِ نہٕ ونُن انگریٖزی تہٕ اردوٗہس منٛز کیٛازِ یہِ چھِ بیٚین مُلکن اتہِ چھُ نیران کٹ ایر امہِ منٛز پشمیٖن منٛز ٹیسٹ لیب چھِ نوشہر گٔژھۍتو تور تتہِ چھِ انجیٖنر تِم چھِ کران ٹیسٹ لیبہِ منٛز تتہِ چھُ نیران کٹ ایر کیٛاہ وجہ ہے بھائی ایسا مت کرو آخر جانا ہے تہِ کٔرِو یہِ اسلافن ہُنٛد یُس یہِ کار کسب چھُ اتھ بٔرِو لول محبتہٕ سان برکت گژھِ پانے صٲب یۄس حفاظت سانیو اسلافو یتھ کارس چھِ کٔرمٕژ تیٚلہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚس تمہِ نِش کینٛہہ اوزکہٕ تہِ کماوان تہٕ کانٛہہ ناو تہِ کماوان تھٮ۪کُن لایق کام وۄنۍ اگر أسۍ یہِ راوراوو نہٕ أسۍ صرف پنُن ایٖمانٕے یوت کینٛہہ ایٖمانس سۭتۍ راوراوو أسۍ پگاہ مال تہِ امہِ سۭتۍ برونٛٹھمِس وقتس منٛز ٲسۍ ونان کار کسب گوٚو حبیٖب اللہ بہٕ چھُس نٮ۪بر گوٚمُت عرب چھُس بہٕ گوٚمُت مےٚ چھِ عربس منٛز کٲم تہِ کٔرمٕژ بہٕ ہٮ۪کہٕ تتہِ تہِ کٲم کٔرِتھ کیٛازِ رُکہِ تتہِ چھِ تیٖژاہ کٲم یہِ ختم بنٛد چلان پنجر کاری چلان تتہِ وٕچھ مےٚ مدیٖنس منٛز تہِ ختم بندی درواز چھِ سٲری مدیٖنس ختم بنٛد پٮ۪ٹھٕ چھِ سلایڈ پکان تِمن چھُ ختم تِم چھِ ایٖرانن کٔرمٕژ کٲم بذرِ ایٖران روزے مُطہر صلی اللہ علیہ وسلم نزدیٖک چھُ خۄطبہٕ ہیر یتھ پٮ۪ٹھ خۄطبہٕ ٲسۍ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتھ چھِ درواز ختم بنٛد کٔرِتھ مارکیٹ چھُ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز مگر ییٚلہِ أسۍ صحیح معنین منٛز کرو غلط کرو نہٕ ڈوٗنۍ چھےٚ استعمال کرو اتھ منٛز ڈوٗنۍ برابر اتھ کرو نہٕ پھرٛٮ۪س استعمال بُدلہٕ استعمال ڈوٗنۍ چھُ ڈوٗنۍ پشمیٖن چھُ پشمیٖن کرو استعمال کۄنٛگس چھِ کران یہی بات ہے نا غلط
اگر کونگ سون وچھتو پور دنیا مجھ مشہور سون کونگ ات کوتا باو یا ونکن میوک باپار ونکن میو چلان آرجنل میو تھو پن سائز تھو برابر تھو ات ویلیو تہ قیمت تہ اور اللہ تعالیٰ تہ خوش اللہ تعالیٰ فرماوان اگر تھی مے کن اک قدم یو بہ یمو 10 قدم تھی یو پکان پکان بہ یمو دوران دوران پتہ ییٚلہِ تُہۍ پٔکِو پتہ چھُو نہٕ تُہۍ پکان کینٛہہ قدم اٹھتے نہیں قدم اٹھائے جاتے پھر اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے ہاتھ ہے اللہ کے مگر صحیح معنی میں ہاتھ ہے اللہ کے بندے مومن کے ہاتھ بے شک یہ اپنے ہاتھ میں اچھا علی صاحب اس ون تو یہ فن چھنا یہ کت کن بچاون اس پگہ خطر یم کمنگ جنریشن تات خطر بے کم کم چیلنجز چھو تو ونکس کرنٹلی فیس کران ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ چیز چھو بچاون چھو یہ پرن تعلیم چھ پنن بچن دین مگر صحیح معنی من چھ تمن تعلیم دین تمن چھ اخلاقی تہ دین اخلاقیات تہ دین اخلاقیات اور ہم دین اچھا دینیات آسان برونٹ خبر سو دینیات کود گئی و وچھو سما آس کن نئی سو دینیات گز بچن پنن دین اخلاقیات چھ بچن مس ختم گمس ٹھیک یہ اخلاقیات یلی ختم گئی یم سان ہنرن مز تہ یم بچ نتیجہ گو آج چھ بچ ڈرگ کران برونٹ اس نے ڈرگ واگ کے کہاں اس نے ڈرگ ہی کرا یہ کہاں سے آ گیا جب اخلاقیات نہیں ہوگی اور اگر یہ سمجھاؤن ات سگریٹ پہ لکھت ہے چاچو ام سید مارن ہے چاچو کی نش کران ژا مارک ات کینسر لکھت تو کیا کران یہ کیا وجہ ہے ام سند ذہن چھ بیت یہ ونان ہے بچس مجبور کیوں مجبور ہے نہیں 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 اس پنن بچن دین اخلاقیات تعلیم زیٹھ کیا گو کونس کیا گو بوڑ کیا گو لکٹ کیا گو شفقت معرفت محبت یم چیز ہچن اس حیا آسان برونٹ مین ہند برونٹ آیو دستار گنڈت کھا لالا بابا آو سنان یم زن نش کور آسان یم ژوٗرِ روزان ٹوٹ آو گرس ٹوٹ آو محلک زیٹھ یہ برونٹ نلکہ بٹ یوان سو سرکار طرف یوان آب زون تم ونان سرکارا آب زنان آسان آبس تمو آسان ات کور لوگمت تم آس ژلان تکیازِ آب چھ گژھان ضایع آب چھ تیوت ونکن ضایع گژھان ات پٮ۪ٹھ اگر مےٚ پروگرام تُہۍ ؤنِو دوس بہٕ دِمہٕ دوس پروگرام تیوٗتاہ آب سڑکہٕ چھلان گاڑِ چھلان سایکل چھلان ہے یہ چھُ چنہٕ آب اگر تُہۍ وٕچھِو گامن منٛز چھُنہٕ بِچارن یا شہرسٕے منٛز اڑٮ۪ن کِہیٖنۍ تریش یہ تروو اسہِ چھُ خوف رٹُن پنٕنۍ یۄس زن اسہِ زندگی چھِ یہِ چھنہٕ روزن واجِنۍ اعتدال سان یہِ چھِ ختم گژھن واجِنۍ ٹھیک اکھ بزرگ اکھ اوس واقعہ اکھ ونو بہٕ أمِس اوس خدمتس منٛز نفر چوٗنٛکہِ پروگرام چھُ بدل مگر یم چھِ کینٛہہ کتھٕ واقعات یم چھِ بڑٕ قۭمتی کتھٕ سانیو بزرگو دِژمٕژ اکھ بزرگ اوس 35 ؤرین اوس أمِس خدمت کران نفر اکھ ٹھیک أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنس بھائی حضرت آپ تو میں نے 35 سال آپ کی خدمت میں گزاری مگر کبھی تو روٹی کا ٹکڑا بھی آپ چائے کے ساتھ نہیں لیتے ہیں روٹی کا ٹکڑا آپ نہیں لیتے ہیں ژٕ کھنڈ تہ کھیوان ژٕ کیٛاہ سا ژٕ چھُکھ صرف سوت کھیوان دوٚپنس میں نے کوشش کیا ایک دفعہ روٹی کا ٹکڑا کھانے میں مگر میرے 70 سبحان اللہ ضائع ہو گیا روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ میں یہ ستو پیتا کھاتا ہوں یہ چھم گژھان کھری وسان بون کن سبحان اللہ چھم چالو ہر ایک انسان کو ایک ایک سانس قیمتی ہے اس سانس کا حفاظت کرو یہ ضائع مت کرو دارالامتحان شام مہ کریو ضائع ٹائم مہ کریو ضائع وقت مہ کریو ضائع یہ وقت چھ قیمتی یہ سال یہ شاہ چھ قیمتی یہ کریو صحیح استعمال اگر اس میں یتھ نقطس پہ گژھو کہ آز تۄہہِ کیاہ چھُ تُہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز سانٮ۪ن کرافٹن تہٕ بالخصوٗص خطا بندس یا پنجرٕ کٲری کیاہ چھُ تۄہہِ فیوٗچر باسان یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن منٛز چھا اتھ خریدٲری زیادٕ یا یِم ییٚتہِ کرن وٲلۍ چھِ تُہنٛدۍ بچہِ یا تۄہہِ نِش چھا شاگرد ہیٚچھنہِ یِوان بہٕ کرٕ عرض یی سارنٕے ونہٕ بہٕ یم یہ ختم مت کران ہتھ بدو ہیوچ ونکن ساسن من ہیچمت اس نش مے نش تہ ہتھ بدو تم پن کاربار کران پن کار چلاوان گاڑین من مے نش تم بہت خوش گژھان حالانکہ بہت نا گاڑی چلاوان کی مگر تم مے نش گاڑی نش تم مے وسط ونان اچھا بہت خوش گژھان نسا یہ مے نش یہ ٹھیک سارے پزِ ڈنگس مز روزن ایمانس پہ روزن تارن گری گژھِ نہٕ کرٕنۍ دھوکہٕ گژھِ نہٕ دیُن واریاہ لوٗکھ واریاہ کٕنن وٲلۍ ونکٮ۪ن بازرس منٛز کٲشِرۍ یِم چھِ خریدارس لفافس منٛز یا کُنہِ چیٖزس منٛز ہاوان چھِ اکھ چیٖز دِوان چھِ یہ مت کرو بھائی یہ مت کرو أکِس پشمیٖن شال اوس أکِس اِٹلی ہِنٛدۍ أکِس میٖمی نیُمُت تٔمِس بِچارِ گٔے ایلرجی سۄ گٔے ڈاکٹرس تٔمۍ ووٚننس دوٚپنس ژےٚ کیٛاہ چھُتھ یتھ پٮ۪ٹھ تھوٚمُت دوٚپنس مےٚ اوس یہِ شال ہیوٚتمُت پشمیٖنا تمہِ سۭتۍ گٔیَم ایلرجی تٔمۍ کوٚر تتھ ٹیسٹ سُہ درٛاو نقلی اور بھائی ہم بدنام ہو گئے أسۍ گٔے بدنام پوٗرٕ دُنیاہس منٛز کشمیٖر شال ٲسۍ مہرٲنی لندن چھِ مہرٲنی اوس کشمیٖر شال
ہاں تواریخ میں ہے, تواریخ میں بالکل امریکہ مہاراج امریکہ من آسان اچھا ونکس اللہ تعالیٰ بڑ معنی دنیا مز کر تمن پشمین شال دان یزت سان شان سان پشمین شال دیو. یہ مجھے کشمیر سے میں نے کل ہی بھیجا ہے کچھ پنجرہ باہر, اور اتنا تعریف انہوں نے کیا, اتنا تعریف مجھے کیا کہ یہ پنجرہ آپ کرتے ہو. ایکسپورٹ نہ ون ایکسپورٹ ایکسپورٹس پہ گورمنٹس نیون فکر نین. محمود صاحب میانہ طرف کیازِ تمس فکر درامت اللہ تعالیٰ تمس پہ ایکسپورٹ کشمیر آرٹس سی ختم بند تہ کرن, پنجرہ کاری تہ کرن, باقی باقی کرافٹ یتک واریاہ بیٹھ میں نمدہ کاری سوزنی یا باقی بون کن یم زن کرول یہ گو واریاہ کمزور. ات کن پزِ گورمنٹس توجہ دین, تم پزِ یہ بین ملکن مز کرن امیک ایڈورٹائز تور نیون تتہ ہاؤن تاکہ ات گھس کشمیر کرافٹ بیوٹمت یہ وتہ تھوٚد. وُڈ کاروِنگ یُس بنی نہٕ کُنہِ. غالباً سربراہ ٲسمٕتۍ اتھ کشمیر کرافٹ. کشمیر کرافٹس یُس تحفظ اوس ات اوسُس بہٕ سربراہ. یِہٕنٛز کیٛاہ ذمہٕ دٲری ٲس تہٕ یِمو کۄس کارکردگی کٔر حظ؟ تتھ منٛز کٔرۍ اَسہِ رجسٹریشن, تتھ منٛز کوٚر پشمیٖنس پٮ۪ٹھ لوٚگ اَسہِ زیادٕ ٹایم, تتھ پیوٚو GI کرُن زیادٕ ٹایم لوٚگ تتھ. تتھ اوس مُقابل کوٚرمُت بیٚیو مُلکو ہمساے مُلکو تہِ. تتھ اوس ونان ہمساے مُلک یہِ چھُ سون کار, تتھ لوٚگ ٹایم. تتھ لوٚگ مُقابل تتہِ, تتھ سۭتۍ لٔگۍ 2-4-5 ؤری. چینن وون یہ سون, پشمینس گو زیادہ مقابل, بیٚیہِ وون نیپالن یہ سون. ٲخر پیو اَسہِ تتہِ ہٲوِتھ دیُن یہ سون. ہندوستانس منٛز چھِ واریاہ چیٖز یہ گٔمٕتۍ GI, مثال باسمت چاول ہندوستانس گٔمٕژ, پاکستانس گٔمٕژ, تو سۄ یمن گٔمٕژ. یِتھے پٲٹھۍ چمپا کلی ساڑی سۄ ہندوستانس گٔمٕژ. یِتھے پٲٹھۍ سٲنِس کشمیٖرس تہِ ونکیٚنس جیوگرافیکل آئیڈینٹیفکیشن یہ تتھ تحت گژھان. اتھ چھِ بڑٕ محنت پیوان کرٕنۍ, یہ چھُ پروف پیوان دیُن گزٹس نیران 6 رٮ۪تن گۄڈٕ. اے کم ہسا چھُ یہِ کار کران, بہٕ زن چھُس ونان بہٕ چھُس ختم بند کران, مےٚ چھُ نیران. أسۍ ہٮ۪کو سہل زبانہِ منٛز ؤنِتھ أسۍ چھِ خطا بندٕکۍ یا پشمیٖنٕکۍ علم بردار. شین ختم بند, پشمیٖنہ, وُڈ کاروِنگ, سوزنی, پیپر ماشی تہٕ بیٚیہِ قالین تہِ گوٚو, کٲنی شال تہِ گوٚو. وۄنۍ تہِ چھِ ونکیٚنس کران کٲم بیٚیہِ تہِ کینٛژن پٮ۪ٹھ کۄنگس پٮ۪ٹھ, تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛژن پٮ۪ٹھ کران کٲم. یُس زن یہِ پنجرہ کاری اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو انشاءاللہ, یہِ تہِ گژھِ رجسٹٲرڈ. تو مگر تم پتہ تہ گژھو نا غلط کریں کہین تہ گژھو صحیح معنی. اچھا وۄنۍ أسۍ تُلہو وۄنۍ بیاکھ زندگی ہُنٛد نۄقطہ. تۄہہِ یُس پننہِ زندگی منٛز یہِ کٲم کاج چھِ کٔرمٕژ اتھ منٛز ایٖماندٲری, پۄختہٕ شخصیت بنُن یا تِم چیٖز تِم اوصاف پننہِ شخصیتس منٛز جذب کرٕنۍ, تتھ خٲطرٕ کیاہ چھُ تُہُنٛد ذہنس منٛز, تُہُنٛد مُشٲہدٕ کیاہ چھُ؟ یہ چھُ بوٗزِو, یُس زن گرس منٛز پلہِ بچہِ ذہن گژھِ بچپن پانہٕ پٮ۪ٹھ بنُن صحیح معنین منٛز اصل. ٹھیٖک. نوکری جُکہِ أمِس پتہٕ. مےٚ چھِ کم بٔڑۍ بٔڑۍ یِم زن پوٗرٕ دُنیاہس منٛز زن چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ آفسر, یا پننِس یتھ مُلکس منٛز ہندوستانس منٛز مےٚ چھِ جرنلن تہِ کٲم کٔرمٕژ, مےٚ چھِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن منسٹرن کٲم, وزیر اعظمن تانٮ۪تھ اچھا کٲم کٔرمٕژ ییٚتہِ کٮ۪ن کشمیٖر کٮ۪ن. تِم کیازِ مےٚ کیازِ بنے نہٕ نوکری؟ نوکری کیٛاہ چیٖز ہے؟ نوکری چھِ آویز, نوکری چھِ تُہۍ زن چھِو نوکری, تُہۍ چھِو کٲنٛسہِ ہِنٛدِس تحت پکان. بہٕ چھُس پانہٕ ونکیٚنس سورُے کران. مےٚ کیٛاہ چھُ, بہٕ چھُس, مےٚ چھِ 6 لٹہِ چھُس بہٕ عرب گوٚمُت, 3 حج چھِ مےٚ کٔرمٕتۍ, عمرہ کٔرمٕتۍ, ووٚتھُس تہٕ درٛاس. نوکری پٮ۪ٹھ چھُس آویز روزُن, مےٚ دیٖتو چھُٹی. بیٚیہِ ہٮ۪کان بیٚیِس تہِ کار دِتھ, بیٚیِس تہِ اوس. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بچن پننٮ۪ن چھُ اسہِ دیُن بُنیٲدی فاوڈیشن چھُ بچہِ بناوُن اسہِ صحیح معنین منٛز اصل. پتہٕ گٔے نوکری, سُہ دی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کرِ تٔمِس پانے آباد. تِم بچہِ چھِ مےٚ سۭتۍ ٲسۍ وۄتھان بیہان, تِم چھِ ونکیٚنس بیٚن مُلکن منٛز بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن پوسٹن پٮ۪ٹھ. تِم ٲسۍ وۄتھان بیہان, تِمو پوٚر صحیح معنین منٛز پٔکۍ, تِمو کوٚر نہٕ ہُنر کینٛہہ, تِمو بیٚیہِ دِیِن ہۄنرُک رۄجان مدرسن منٛز, سکوٗلن منٛز, کالجن منٛز. اگر اسہِ ونن أسۍ دِمو فری ٹایم, أسۍ دِمو تِمو فری ٹایم, تِمن وُنہِ زن چھُ پیپر ماشی. اَسہِ چھُ ٲخری مِنٹ وۄنۍ ییٚمہِ پروگرامُک, تُہنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ میسیجا, کیٛاہ پٲغامہ آسہِ سانٮ۪ن ناظریٖنن تہٕ وٕچھن والٮ۪ن منٹس کھنڈس؟ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ پننہِ کمزوری سبہٕ میانہِ بس ایٖماندٲری پٮ۪ٹھ روٗزِن انسان. ہر أکِس ییٚمِس تہِ کانٛہہ چیٖز دِمو سُہ دِیِن تٔمِس پۄختہٕ برابر تی, تٔمِس مہ دِیِن الدٕ بدل کینٛہہ. پۄختٕے چھُ اَسہِ, پۄختہٕ دیٖنس, پۄختہٕ روزِ, پۄختہٕ گژھِ, اور پۄختہٕ روزِ آخرتس منٛز, اور بس یہِ روزِ تتہِ کامیاب, اور دُنیاہس منٛز تہِ چھُ یہِ کامیاب, خۄش تہٕ خرم چھُ دُنیاہس منٛز تہِ, اور آخرتس منٛز تہِ روزِ انشاءاللہ. دۄنوے پہلوٗ اگر أسۍ وٕچھو, دُنیٲوی تہِ تہٕ دیٖنی تہِ تہٕ اُخروی تہِ, یہِ امتحان گژھِ تیٚلہِ پوٗرٕ اَسہِ ییٚلہِ أسۍ پانہٕ پنڈت بٲے چھِنہ سٲنۍ نیبرٕ ونکیٚن واریاہ, ییٚلہِ تِم چھِ وٕچھان تِمو چھُس بہٕ روچمُت, تِم چھِ مےٚ نالہٕ متہِ رٹان. کیازِ چھِ مےٚ رٹان؟ اَسہِ اوس بچپن پۄختگی منٛز, أسۍ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ اِخوتس منٛز. مےٚ چھِ
وت بیٹھ طوفان یہ محبت روزن یہ سیزر پزر روزن یہ پوشن اس ناظرین تو یت پروگرامس تہ پوشن سٹھا شکر گزار تہند أزکِس پروگرامس مز تُہۍ أنِو تشریف آوری کٔرِو شکر گزار تُہۍ چھِو اَسہِ پرٛٮ۪تھ دۄہ نٔے نٔے مہمان انان شکریہ ناظرین أزکِس پروگرامس مز دیو اَسہِ اجازت اللہ حافظ.